बोऊ आज सकाळू जाइथिला भेंडी फेंडी आनिथिला एने जीव एने बाड़ी को कौन जाई कि आनिबो चलंतु देखिबा जॉनी जॉनी दिटा हेछि जाउछि नै के आसीबे आ हो चल चल जॉनी आनिबो चल ए बोउर तो एई काम बाड़ी रे पूरा लगे देछि गछ आ एठी पूरा सटेज परिया खाइबो बोली जाई के टोली टाळी के आनिबो रोसई करी के दबो आपण माने भी एमती जदि आपण पास छोट छोट किछि बाड़ी अछि सेमती किछि गछ बछ छोट छोट लगे दियंतु टिके काम करिवे अल्प टिके देह भी भल रहिबो आटा सेटा आपनकर भल फ्रेश सबुज पनीपरिया भी खाई परिवे जनी हेची एरा कोनटा देखेलु सकाळ केते भेंडी टोलथिलु जन्हीटा ना गोटे छोटियाटा होइछि ये कौन गिरे भौर गोड़ा भौर सियाडे कड़ जाउछु सेठी कौन हेछि एरा कोनटा सल्लराटा अरे एडिकाटा बढ़िया भेंडीटा हेछि कसी भेंडी एठी हां आम सब सारू गछ लगी कहीं भांगी गला दीटा मु आइला बेले आपा गाड़ी दबा मूलर गोड़ दौच एठी केटे जन हेछि तू सेठ था मु नै कि जाउ छ हो मु ताले घर दुआर मोरे ठिया आइछि तू नै किया भीतर को आ ना कोंडे हो दिया हाथ मत हो बाड़ीटा धरै दलो मैं बाड़ी धर देखिमी मसा फसा खाइबे तू पळा नै जा पळा ए जनटा से पाचार पके दे मो तोली कि नै कि जाउ ठीक अछि ए मो बो आसी गला सब टोला टोली करी कि ता बाड़ी रु कोन हाटा खंडी हे गला कि रे नाइ ए अठा वठा लागि गला बडे इयरु पेपुड़ी जन्नी बाला हे जन्नी देखो कोन कोन बाहर चिदरा हां छाचिदरा देटा हेछि सकाळ गोटे नेथिलु आ झोडंग दे तीनटा जन्नी सब एति बात भेंडी देटा तीनटा खंडे बाहर छी आ एति बाहरला बाड़ी रु आजियो सकाळ केते हिटला सकाळे भेंडी बाहर देला भेंडी छाचिदरा हां आ जन्नी नै नथिलु एने एति के जन्नी तोलिली आ हेले ए तो केते हबो ना एति परिवा किनिला अलगु केते पैसा हां जन्नी किलोटा ना बहुत पैसा लानी आ जा हो एति परिवा बाहरला हमकु केते माने होची विश्वास
ଆଉ ପରିବା ହଉଛି ଯୋଉ ରେଟ୍ ହେଲାଣି ଆଉ କିଣିକି ଖାଇଲା ଭଳିଆ ମାନେ ଆଉ ନାହିଁ। ପଇସା କଥାଟା ଛାଡ, ପୁଣି ଯାହା ସିଏ ଖାଇବାଟା ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗୁନି ସେ ପରିବା। ସାର ଦିଆ ପରିବା, ଆମର ସାର ଦିଆ ହଉଛି ନହେଲେ ହବ ନାଇଁ। ଅଳ୍ପ ଦିଆ ହଉଛି, ଖତ ଦିଆ ହଉଛି, ଅଳ୍ପ ସାର ଦିଆ ହଉଛି। ଜହ୍ନି ଗୁଡା ଦେଖ ବହୁତ ବଢିଆ ହାତିଆ ଜହ୍ନି ତ, ଆଉ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଇ ଛଞ୍ଚିଦ୍ରା ଟା ବନ୍ଧା ହେଇ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବଙ୍କୁଆ ହେଇଛି ଦେଖୁନା। ଏଇଟା ପୋଟଳ ଛଞ୍ଚିଦ୍ରା ଛୋଟଟା। ଆଉ ଜହ୍ନି ଗୁଡା ଭଲ ବଢିଆ ହେଇଛି ପୁରା। ମତେ ଜହ୍ନି ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଯାହା ହଉ। ହଉ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଟା ଭିଡିଓକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଣ କହିବୁ? କଣ କହିବି, ତାଙ୍କର ବାଡି ଯଦି ଥିବ ଏଇଭଳିଆ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇବେ। ଆଉ କଷ୍ଟ ଟିକେ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇଭଳିଆ ଟିକେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଭଲ। ଆଉ କଣ କହିବି, କିଣିକି ଏତେ ପରିବା ଖାଇବାକୁ ପଡିବନି। ବାଡିରୁ କିଛି କିଛି ବାହାରିଲେ ବାଡି ଜିନିଷ ଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ବାଡିକି ଆସିଲେ ଟିକେ ବାଡି ଦେଖିଦେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ମନ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠିକା ଏ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ସବୁ ଏବେ ଫୁଟିବ। ଏ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଏବେ ସବୁ ଫୁଟିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବାଡିଟା ଦେଖିଦେଲେ ଆଗେ ତମକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ତାପରେ ଯାହା ପରିବା ସେଣିକି ଯାହା ହଉଛି ହଉ। ଦେଖିଦେଲେ ବାଡି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ସେଇଠି କଳମ ଶାଗଟା ହେଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସେ ଶାଗ। ଯାଆନ୍ତି ପାଖକୁ ଦେଖିବୁ। କଳମ ଶାଗ କାଲିକି ନେବି, କାଲିକି କଳମ ଶାଗ ନେଲେ କାଲିକି ଆମର ଶାଗ ଭଜା ହବ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଳମ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଏମିତିଆ ଟିକେ ଲଗେଇବା କଥା, ଆଉ କଣ କରିବା। ହଉ।